Netball siya, no? Ay! Drop, Matt, drop. Ay! Sayang. Halo. Ay, out. In yun? Nice. Ay! 5 points na lang. Lamang na 5. 10. Palo. Ah! 11-7. Walang ano yon kahit na palo. 18-11. Last 3, Matt. Nice, nice. Drop. Ay! Sayang. Oh, yan lalo sa nanay, no? Sa pagpasok. Nice set.